تلاوت فرماؤ اللہ درود دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، اچھی آواز نال درود تلاوت فرماؤ۔ پانی تھلے رکھنا۔ پھر بھی سارے صحبان واجب سمجھ کے درود با آواز بلند تلاوت فرماؤ اللہ۔ دعا برے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائد مناصرہ ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضکا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھے گناہ معاف فرما الہی آمین۔ خالق و مالک جتنے موجود ہیں، جتنے قدم چل کے آئے، ایک ایک قدم عبادت شمار فرما الہی آمین۔ میرا خالق و مالک صدقہ مخدومہ دی خالی جھولی دا، جتنیاں جھولیاں بے اولاد ہیں، ماتمی نمازی بیٹے عطا فرما الہی آمین۔ خالق و مالک اس بستی تے اپنی رحمت نزول فرما انشاءاللہ۔ ہر او ویڑا وسے، ہر او بستی آباد راوے جتھے محمد و اہل بیت محمد نال محبت کرنا لے وستے۔ ہر امین تسی اپنی مرضی نہ لاکھی، ہر مجلس اچ منت کرداں، اور اس دور دی ماں اصل دعا ہے میرا خالق و مالک باہر میں آقا دا جل ظہور فرما۔ میرا اللہ وارث خون حسین دا جل ظہور فرما۔ میرا خالق زہرا دے سونے پتر دا جل ظہور فرما۔ اول تو لے کے آخر تک جتنے صاحبان موجود ہو، کوشش کر کے آقا دی آمد واسطے با آواز بلند درود تلاوت فرما دیو اللہ۔ اجازت سے جی ذکر پاک دا آغاز کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نبی دی ذات صلوات صلی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، علی سردار دی ذات با آواز بلند صلوات محمد والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات صلی اللہ محمد۔ دعا ہے کہ خالق کائنات توڑا ٹرایا قبول فرماوے۔ کل گفتگو دا سلسلہ اس جگہ تے رکیا ہا۔ مکہ دے کافر میرے نبی دا احترام کر دیا، گل یاد ہے نا؟
मेरे नबी आंदे ते कफारे मक्का रस्ता छोड़ देंदे। शराबी मेरे नबी नूं वेख के ते मेरे नबी दा एहतराम करदा है। चालीस साल मेरे मुस्तफ़ा कफारे मक्का च खामोश गुजारे, तबलीग नहीं की। 40 साल मेरे नबी जड़े कफारे मक्का च गुजारे, वो सारा अरसा इस गल की गवाही पिया देंदा है जो इन्हां दी ज़ाती दुश्मनी मुस्तफ़ा दी ज़ात नाल नहीं है। तो जो है मेरे लिए पास मैं अशरा मुहर्रम उल हराम एक कंबाइन हिस्ट्री तिलावत कर रहे हैं हर जाते, जो मत किसी तक मेरा पैगाम पहुँच जाए। मेरे नबी जड़े 40 साल गुजारे, वो एडे मजबूत गुजारे जड़े अपने वालिदैन ते एतमाद नहीं करते, वो मेरे नबी को अमानतां रखते हैं। थोड़ी थोड़ी हूँ हाँ करना, अगे बजुर्ग फरमाते हैं जिथे तुसी बैठे हो इत्थे बह के हूँ हाँ करना भी इबादत है। और दिन जो सरवर हैं सहरे इलम तो वली उसका बाब है, हैदर फजीलतों की मुकम्मल किताब है। ये जिथे तुसी बैठे हो, मैं थोड़ी गल पे करदा हूँ। वो आदे ने जिस अंजमन में तज़करा हो बू तुराब का, उस अंजमन में सांस भी लेना सवाब है। या थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देना ताकि पैगाम भी पहुँचता रहे तो बंदियां नूं नींदर भी ना आवे। मेरे नबी कफारे मक्का च जितना अरसा खामोश गुजारिया, तबलीग नहीं की, वो अरसा इस गल की गवाही पिया देंदा है जो इन्हां दी ज़ाती दुश्मनी मुहम्मद नाल नहीं। फिर इत्थे सवाल पैदा होंदा है, चाका लिया लियो मेरे नबी केड़ा ऐसा काम कीता जेड़े हया करदे नो जान दे दुश्मन बन गए, जेड़े इज्जत करदे हैं वो जादूगर आखन लग पे। दरअसल मेरे मुस्तफ़ा मक्का दे सामने एक पहाड़ी है जिसका नाम है कोहे अबू कुबैस। अज बिस्मिल्लाह अज दे दौर उसनों मक्का टावर आख्या जाता है। ये जेडे बंदे हज कर रहे हैं इस गल की गवाही दे सन। काले पत्थर का एक पहाड़ है। मेरे नबी कोहे अबू कुबैस ते चढ़ के अहले मक्का ले पासे मुँह करके आदे ने, मक्का वालो मैं तुहाडे नाल कोई गल करना चाहना। मेरे नबी दी एक आवाज़ ते काफर वड्डे तो लैके निक्के तक सारे सामने इकट्ठे हो गए। सलामत रहो। ये औखियां गल्लां मैं मुश्किल हिस्ट्री शुरू की है, मगर इस पैगाम बहुत बड़ा है। सारे इकट्ठे हो गए। अल्लाह दे नबी फरमाया मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना। उन्हें आख्या शाह जी करो। रिसालत माफ फरमा रहे मेरा तुहाडे ज़हन च क्या मकाम है। उन्हें आख्या जी साडे ज़हन च तुहाडा मुकाम यह है आ अंता सादिक आ अंतल अमीन। साडे ज़हन च तेरा ये मुकाम है, तेरे तो वड्डा सादक भी कोई नहीं, तेरे तो वड्डा अमीन भी कोई नहीं। सलामत रहो भाई, सलामत रहो। सलाम ये हाथ सलामत होवन जेड़े रात दे इसले पे उठते हैं। मेरे नबी फरमाए इंज नहीं, मनु कोई सबूत दियो जो मैं कितना वड्डा सादिक हाँ। दसो मैं कितना बड़ा सादिक हाँ। उन्हें आख्या जी ये नहीं दस सकते। अल्लाह दे नबी फरमाया क्यों? उन्हें आख्या दसीए ते तां जो तेरे तो पहले असी तेरे तो वड्डा सच्चा वेख्या होवे तां। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। या अली या अली या अली। साहिबाने अकल शऊर मेरे मुस्तफ़ा मुतमिन हो गए। सरकार फरमाया अच्छा मेरे ते यकीन कर दे हो? उन्हें आख्या जी अखां बंद करके। सरकार फरमाया अगर मैं तुहानू आखां जिथे मैं खलोता है पहाड़ी है, तुसी नीवी जगह ते हो,
میرے پیچھے ایک لشکر ہے تو اس تواڈے تے حملہ کرنا ہے، تسی یقین کر جاؤ گے؟ انہاں کہا جی شک ہی کوئی نہیں، میں اشارہ کرنا ہے شیعہ دی بستی ہے، تسی نہیں سمجھنا تو پھر کس سمجھنا ہے؟ انہاں کہا تواڈے تے شک ہی کوئی نہیں، سانو پک کے جو تسی آدے ہو سچ آدے ہو۔ اللہ دے نبی فرمایا اگر تواڈے چو 3 بندے جان تے جا کے ویکھن تے لشکر نہ ہووے تے او تانوں آ کے دسن جو اسی اکھاں نال ویکھ آئے ہاں اوتھے لشکر کوئی نہیں، پھر تسی کیا کرو گے؟ انہاں آکھیا جی اسی انہاں تروں تے لعنت بھی کران گے تے آکھاں دے اے جھوٹے نے، آمینہ دا لال سچا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو بھائی، سلامت رہو، آباد رہو، آباد رہو، سانو تیرے تے یقین ہے۔ فرمایا اچھا ہن اے او موڑ ہے جتھے میرے نبی 40 سالاں بعد انہاں نوں لے کے آئے۔ اس گل تے میرے نبی محنت کیتی۔ اے جتنے بچے بیٹھے ہیں میں انہاں واسطے ہسٹری پہ پڑھدا، میرے نبی جڑی 40 سال پیچھے محنت کیتی ہے نا وہ اس گل واسطے کیتی جڑی اج کروں۔ اللہ دے نبی انہاں لے پاسے ویکھ کے کیا مکمل یقین ہے؟ انہاں کہا جی پورا یقین ہے۔ فرمایا اگر تسی میرے تے اتنا یقین کر دے ہو نا تو پھر یاد رکھنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یاد رکھنا تواڈے 365 بت جھوٹے بھی نے تے لانتی بھی نے، میرا خدا سچا ہے۔ سلامت رہو بھائی، سلامت رہو، سلامت رہو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی، سلامت رہو، سلامت رہو۔ نبی دے منہ چوے گل نکلی، میرے منہ چو نکلی ہے تو میں شیعہ دے سامنے کیتی تے تواڈے نبی دی شان ہے، تسی تے بولنا ہے۔ یہ گل میں اگر کسے کافر دے مندر جا کے کراں جو تیرا خدا لانتی ہے تو اس دی کیا کیفیت ہوئے گی؟ اور یاد رکھنا چاکا لیا لیو جیڑے بندے میرے نبی دے سامنے کھلوتے نا یہ طالبان دے بھی پیو کھلوتے ہیں، یہ کوئی عام نہیں۔ میرے مصطفیٰ انہاں دے وچ کھلو کے آکھا تواڈے خدا جھوٹے نے، میرا سچا ہے۔ سناٹا چھا گیا، خاموشی، سکوت، بالکل خاموشی۔ ہن اندر ہی اندر پہ سوچ دینے لو ہن نواں کٹا کھل گئے۔ یہ 40 سال اس ساڈے نال کوئی گل نہیں کیتی، اسی اس دی عزت کر دے رہے ہیں۔ ابو جہل اس سارے ماحول نو بھانپ گیا، او اٹھیا، اس آکھیا کھلو جو میری گل سن لو۔ اللہ دے نبی فرمایا کر۔ اس آکھیا تواڈا خدا؟ فرمایا ہاں۔ اس آکھیا کتھے؟ فرمایا ہر جگہ موجود ہے۔ اس آکھیا وکھاؤ۔ اللہ دے نبی اللہ دی شان وچ پہلی واری کافراں دے وچ کھلو کے توحید دی حمد پڑھی ہے۔ میرے نبی دی آواز پہ آندی ہے جاہلاں دے باپ جڑا نظر آ جائے نا وہ اللہ نہیں ہوندا۔ آباد رہو، آباد رہو، سلامت رہو، اے ہاتھ سلامت رہو۔ اس آکھیا لو پھر گل ہی مک گئی، اسی تے ویکھ کے منن دے عادی ہاں، رات سوندے ہاں صبح اٹھدے ہاں اے تیرا بت ہے، اے میرا خدا ہے، اے میرا، چلو ٹھیک ہے پورے نے، اسی تے ویکھ کے منن دے عادی ہاں۔ جڑا نظر ہی نہ آوے وہ خدا کیویں ہو گیا؟ اللہ دے نبی فرمایا اوہی خدا ہوندا ہے جڑا نظر نہیں آندا۔ انہاں کہا پھر ساڈا پیو دادا جھوٹا ہے۔ آج بھی بندے اس گل تے ہیں۔ اللہ دے نبی فرمایا تواڈے جھوٹے اور اے اسلام دی بیسک سن، اسلام دی بنیاد ہے، پہلے جھوٹے تے لعنت کرو تے پھر حق دا ساتھ دیو۔ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے ایک اللہ کے، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ فرمایا اپنے انہوں چھوڑ دیو۔ انہاں آکھیا محمد جڑی تو گل کیتی ہے نا یہ اسی اوکھی برداشت کیتی تے عزتاں روز نہیں بندیاں، تے انہاں جڑے بندے کھلوتے نا یہ سکے پیو دا بھی حیا نہیں کر دے، تیرا حیا کر دن تے انج کر اے کام نہ کر۔ میرے نبی فرمایا میں مبعوث ہی سے کم واسطے ہویا۔ اس آکھیا محمد تیری بڑی عزت ہے، اسی تیری بڑی رسپیکٹ کر دیاں،
अपना आप जिथों दिल करदे ही मनवा, जिथों ताईं तू आदा असीं तैनूं मन्नण नूं तैयार हाँ, अल्लाह ना मना। मेरे नबी फरमाया खुदा मनो। उस आख्या मैं प्यादा तू अपना आप जिथों ताईं दिल करदे ही मनवा लै, असीं तैनूं सादक भी मन्ने आ, तैनूं अमीन भी मन्ने आ, साडा राहबर बन जा, साडा लीडर बन जा। हर परे असीं तेरी गल ते मुका देने आ, सच्चे झूठे दा फैसला असीं तेरी जुबान चों सुन के ते परे ख़त्म कर देने आ। अपना आप जिथों ताईं दिल करदे ही मनवा लै। चाकां लिया लिया, इस तो वड्डा फजीलत दा जुमला मेरे कोल कोई नहीं। अल्लाह दे नबी दे चेहरे ते जलाल आया। अबू जहल वाले पासे वेख के आखदे ने हया कर, मैं हर उस बंदे ते लानत करदा जेड़ा मन्नू मन्ने ते मेरे खुदा नूं ना मन्ने। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत। और रुकना, गल इत्थे मुक्की नहीं, आवाज़े तौहीद पई आंदी है। जबराइल जी या रब्बे जलील, फरमाया जितना जल्दी हो सकता ही जमीन ते जा ते मोहम्मद नूं आख, नबी अगे भी बड़े भेजे ने पर सवाद अज ही आए। सलामत रहो, सलामत रहो। या अली या अली या अली या अली। फरमाया मोहम्मद तू ये पैमाना कायम कर दिता है, अगर तेरी ये मर्जी है ना, जेड़ा तन्नू मन्ने ते मन्नू ना मन्ने वो लानती है, फिर मैं वहदा उला शरीक हो के तेरे नाल वादा पे करदा, मैं भी हर उस बंदे ते लानत करांगा जेड़ा तन्नू छड़ के आखे सिर्फ अल्लाह ही काफी है। सलामत रहो, सलामत रहो। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या सलामत रहो भाई, आबाद रहो। फरमाया मेरा खुदा मनो, इंज काम नहीं चलना। उस आख्या मोहम्मद मैं प्यादा इज्जत रोज़ नहीं बनदियाँ, तो तेरी 40 साल असी बड़ी इज्जत की है, तो हुण इन्हां दे आहिस्ता आहिस्ता लहजे तब्दील होने लग पे। हौली हौली इन्हां दी जुबान च वो इज्जत लाण लग पई तो सख्ती आवन लग पई। अबू जहल आख्या रुक जाओ मैं गल करदा। मेरे नबी दे कोल आया, आके प्यादा ए मोहम्मद तू सोहना भी है, सखी भी है, मक्का दी सरदारी दी पग है मेरे सिर ते, ये पग लै लै ते ये गल छड़ दे। मेरे नबी फरमाया वाक़िअतन तू जहलां दा बाप है, अल्लाह ने मैनू पूरी कायनात दा सरदार बनाया है, तू मक्के दी निक्की जी पगड़ी दे के मेरे को अल्लाह छड़वाना चाहता है। सलामत सलामत। दूसरा लालच, ऐसा क्या साड़ियाँ अमानतां तेरे कोल? फरमाया हाँ मैं इकरार करदा, अज लै लो, हुणे लै लो। उस आख्या लैनियां नहीं, अमानतां तू रख लै, जितना सोना चांदी तेरे कोले साड़ी अमानत है वो तेरा, ये काम छड़ दे। नाल एक बंदा खलोता ही, उस आख्या हया कर, तू उन्होंने थोड़े थोड़े सोने दे लालच पे देंदा है, तू जानदा नहीं उस दी जड़ी जोजा है ना वो मलिकातुल अरब है, असी आप उहदे मकरूज हाँ। तीसरा लालच, उस आख्या अरब दे लोग शादियां ज्यादा करते हैं। उस आख्या मोहम्मद जे कोई रिश्ते की गल है ना तो मनु दस मैं लै देना, ये सारा मक्का तेरे सामने, जेड़े घर ते हथ रखदा है झट मंगनी ते दस्ती ब्याह, हुणे इसे वक्त मैं रिश्ता भी लैके देना, शादी भी करेना। लुत्फ लवैया भाई जुमले दा। मेरे नबी इस दी आँखा चक्खा पा के आदे ने फिलहाल ते तू मेरा खुदा मानना, जेड़े रिश्तियां दी वारी आई ते मैं आपे लै लांगा, तू खुदा मन। उस आखिर नहीं मनदा, असी अनडिठा खुदा मनदे ही नहीं, असी उसनूं खुदा मनने आ जेड़ा नज़र आवे। मेरे नबी फरमाया अगर तुसी उसनूं खुदा मनदे हो तो मैं अज ऐलान कर दिता है, हुण कयामत तक जब तक मेरे साह साह रहेगा मैं उहदी तौहीद बयान करदा रवांगा, तुहानूं मनना पेगा। उन्हें आख्या फिर सानू सलाह करन दे। अल्लाह दे नबी फरमाया कर लो। वो 5-5 10-10 होकर निकल गए, एक हवेली च कट्ठे होए। उत्थे इन्हां दे विच एक बाबा हा, वो उठिया, उस आख्या होर इस दे गोडियां नूं हथ लाओ, तुसी ये शाह बनाए है, कदे पैरां नूं हथ ते कदे गोडियां नूं हथ ते कदे सलाम ते कदे शाह जी ते कदे अमानता रखदे हो, हुण चंगे रहे हो।
ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾਨਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਭਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਪੈ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਭਾਰੇ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ, ਖੁਦਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ। ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਨੇ ਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਯਤੀਮੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਬੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਮਾਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਂਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਸ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ 203 ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਗਨ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਖੀਆਂ ਛਿੜ ਜਾਏ, ਮਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਾਖੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਪੂਰੇ ਕਾਫਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਟਿੱਕੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾਓ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਿਰੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਬਹ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣਾ ਪੈगाम ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਕੂਲੂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह तुफलिहून। याद रखना मेरा खुदा लायके इबादत है, मेरा खुदा लायके तज़ीम है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲਾ ਚਾਕਾਂ ਲਿਆ ਲਿਆ। ਪੱਥਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਦਰਦ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਮੁਹੰਮਦ जी चाचा के बनी है? फरमाया चाचा मारे काफरा। अबू तालब तलियां टेक के उठे। मुहम्मद दा हाथ न पिया। फरमाया नहीं चाचा वड्डिया नहीं मारिया, बच्चियां पत्थर मारे। सरकार अबू तालब नाल लैके टुर पे। फजीलत दा आखिरी जुमला सुनो, कल फिर इत्थों शुरू करांगा। सरकार अबू तालब उत्थे आए जिथे सारे खड़पैंज हुक्के ते इकट्ठे बांधे हैं। सरकार अबू तालब हवेली चाहे ते उठ खलोते। सरकार मुहम्मद मुस्तफा ते नज़र पई ते खून सर तो लैके पैरों तक ते उठ के ते हुण इन्हां एक्टिंग शुरू की। करीब आके प्यादे ने अबू तालब मुहम्मद नाल के बनी है? सरकार फरमाया तुसी सारे जान दो के बनी। उन्हें आख्या क्यों है? सन तो नहीं पता। फरमाया तुहाडे बच्चियां पत्थर मारे ते एक गल याद रखना, अल्लाह ने मुहम्मद मेरे हवाले किया है। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। मिलके सारे मिलके
हैदरी यार 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 यार। सरकार फरमाया याद रखना मुहम्मद अल जड़ी अख उठेगी वो अख सलामत नहीं रहेगी, जड़ा हाथ उठेगा वो हाथ सलामत नहीं रहेगा। फिर हया कर मुल्ला उस आदे कलमा नहीं पढ़िया जिस मुहम्मद पाल के तेन दिता है। ये जितने हलवे ते जितने मोटे छोटे गोश्त हैं ना, ये अबू तालब दियां जुतियां दा सदका तेन पे मिलते हैं। अज मेरे नबी नाल दुश्मनी दी इब्तदा हो चुकी है। अज पहला दिन ने मक्का च वो जड़े अदब करते हैं वो मुखालफ हो गए, वो दुश्मन बन गए। और फिर चाका लिया लिया इन्हें इंज दुश्मनी की। मैं जानदा जो तुसी केड़े मकसद वास्ते इत्थे आके बंदे हो, थोड़ा बेसिक मकसद यही है जो हुसैन नूं रोईए। मैं थोड़ा थोड़ा वक्त बचा के तो चाहता मेरा पैगाम भी पहुँच जाए। दुश्मनी अज मक्का दी शुरू हो गई। इस गल नूं पल्ले बन लवे, कल इत्थों गल शुरू करांगा। फिर इन्हां इंज दुश्मनी निभाई जो रसूल दियां धियां रोंदियां ही मदीने च टुर पई। मैं इन्ना इंज अल्लाह थोड़ा मातम कबूल फरमाए। जवानियां माने वीर इंज दुश्मनी निभाई जो कब्रां भी कट्ठियां नहीं बनिया। कोई कित्थे रोल के मर गई तो कोई कित्थे रोल के मर गई। और मेरी सैन बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दे वैन इन। बीबी फरमांदे ने मैं कित्थे कित्थे रोवां, हिले रोवां, कूफा रोवां, सामरा रोवां, कुम दियां पहाड़ियां च रोवां, शाम दे जंगलां च रोवां, करबला दे टिब्बियां च रोवां। रो क्या दिए हाय ओ मैं रुली दी रोल मोई औलाद। मैं सदके कब्रां नाल कब्रां भी नहीं रलियां। रात दे इसले अली दियां धियां दा टुरना सुनन वास्ते बह गए हो तो मैं तुहानू नीयत नाल वैन सुनेंदा। कब्रे मुहम्मद दे ते इमाम पासे नाल बह के कुरान पे पढ़दे न ते वलीद दा कसद आया ते ऐसा क्या हुसैन तन्नू वलीद बुलाया है। इमाम सर चाया सैयद अदा तू जा मैं नमाज तो फारो हो गया सा। ये टुर गया। इमाम इत्थे गल कीती है। इस तो वड्डा दर्द वाला जुमला अगर कफीयत नाल महसूस करो तो मेरे को बनता ही नहीं। इमाम उठे ये टुर गया। सैयद कुरान बंद किया तो मुँह नबी दी कबर वाले पासे किया। इंज दोवें हाथ बुलंद करके पिया देने नाना हुण उजड़न दे मौसम आ गया। सदके सदके अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमावे। मैं सदके मेरे इमाम फिर नबी दी कबर नूं गल नाल ला के रोए। इतना उच्चा रुन्ने जो मेरे इमाम दी अखां सुरख हो गईयां, दाढ़ी हंजुआं नाल पुस गई। फिर रोंदे हुए इमाम दरवाजे ते आके आंसू साफ किते, वेड़े च कदम रखिया। याद रखी चाका लिया लिया हर बंदा तेन इग्नोर कर सकता है मगर भेड़ा तो रुनियां ही अखां लुकदियां नहीं। बीबी ज़ैनब आलिया दी नज़र पई ना ते रज़ाक इंज इमाम वाले पासे वेख के पिया दी हुसैन रुन्ने हो। इमाम फरमाया नहीं ज़ैनब। बीबी उठी ते बिरा दे गले च बही पा के आदि ना लुका मैं हसन दे जनाजे च तीर छिकदी रही हूँ। फरमाया ना रुका अल्लाह थोड़ा मातम कबूल फरमाया। ना लुका मैं मां नू पट्टियां बंदी रही हाँ। हुसैन मैं तेरी आदी बाई वाला दस ना क्यों रुना है। सैयद आदा वलीद बुलाया है। बीबी फरमाया फिर तुसी क्या आख्या है। फरमाया मैं उसनू दस्या है मैं दरबार आसा। दरबार आवन का नाम आया ना तो बीबी दामन नप लिया। बीबी फरमाया मैं इकलिया ना जान देंदी। इमाम फरमाया ज़ैनब जान दियो मैं इमाम हाँ, मैं जानना मदीना मेरी कत्ल गाह नहीं, वलीद मेरा कातल नहीं। बीबी फरमाया मैं आलमा गैर मोलमा दी धियाँ मैं जाननी हाँ ना मदीना तेरी कत्ल गाह है ना वलीद तेरा कातल है पर के करा आखिर भेण दा दिल है। बीबी आदि है मेरा दिल इजाजत नहीं देंदा जो तू इकलिया जाए। ये गल करके बीबी उच्चा रुन्ने, इतना उच्चा रुन्ने जो सरकार मुस्लिम आवाज़ सुनी तो मुसल्ला छुट गया थे आए तो बीबी दामन नहीं छड़िया। सरकार अली अकबर आवाज़ सुनी आए तो बीबी दामन नहीं छड़िया।
सरकार कासम आवाज़ सुनी आए बीबी दामन नहीं छड़िया। सरकार अब्दुल्ला आवाज़ सुनी आए बीबी दामन नहीं छड़िया। जिमें जिमें हाशमी सुनते रहे वेड़े च आंदे रहे बीबी दामन नहीं छड़िया। गल मेरी मुकानी बंदे नाल है, यकीनन मैं शक नहीं करदा तू रात दे इस वेले इबादत करनी बह गई है। सारे आंदे रहे बीबी दामन नहीं छड़िया। जदों अब्बास पहला कदम रखे है ना, बिरा दा दामन छड़ के आदी है जा टुर जा मेरा जामन आ गया। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान भाई अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमावे। बीबी फरमाया हुण मैं मुतमईन ना, हुण मेरा जामन आ गया है, हुण टुर जा। फिर बीबी अब्बास वाले पासे मुँह करके आ दिन ख्याल करी जिमें दें दियाँ उंजे वापस लेना है। अब्बास का अच्छा मुर्शदादी बाहर निकले इंज गली दा मोड़ वल्ले। ये जुमले मैं किताब च पढ़े नखा नाल तो मिंबर ते पिया पढ़दा। इंज गली दा मोड़ वल्ले ना ते मेरे इमाम दे कदम रुक गए। पिछे वेख के आदे ने मेरे भिरा मेरे भतीजे मेरे पुत्र तुसी टुर जाओ। मदीना मेरी कत्लगाह नहीं ना वलीद मेरा कातल है। भेण दे सामने मैं मना नहीं कर सकिया और रोंदी जो आई ते तुसी टुर जाओ। मैं इमाम हो के हुक्म पे देना। अमरे इमामत आई ते सारे रुक गए। मेरे इमाम टुर पे 5-7 कदम मेरे इमाम चाहे ते महसूस किया जो पिछे कदमां दी आहट है। इमाम मुड़ के वेख्या ते उम्मुल बनीन दा पुत्र सर झुका के टुरदा आंदा है। मेरे इमाम दी आवाज़ पे आंदी गाजी तू नहीं सुनिया? मैं आख्या टुर जाओ। उस वेले कदमां ते हाथ ला के आदा है तू आख्या भिरा टुर जाओ मैं ते तेरा नौकर आना। सदके 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 अल्लाह मातम कबूल फरमावे। अल्लाह रोवण अल्लाह दे वेड़े आबाद होवण। सैयद दादा है मैं थोड़ा नौकर हाँ, मैं कनीज दा पुत्र हाँ। मेरे इमाम फिर सरकार अब्बास नू नाल लैके दरबार दे बाहर आए। इमाम फरमाया इत्थे मेरा इंतजार कर, अगर मेरे ते औखी बनी मैं नाराए तकबीर बुलंद कर सा तू अंदर आ जाई। इमाम अंदर टुर गए। इन्हां दरबार दा दरवाज़ा बंद कर दिता। मेरे इमाम इन सामने आए। सामने मिंबर है ते मेरे इमाम खड़े। सैयद अदा क्यों बुलाए? पिछे जिमें वो भाई पे पढ़दा ही जो पिछे एक कुत्ता वजू पे करदा हा। इस हाथ दे इशारे नाल आख्या हुण मौका ही इत्थे बतूल दे पुत्र नू मार। बंद कमरा है ते कत्ल भी छुप जाएगा ते लम्मिया चक्करां च ना पो। हुण हुसैन नू मार। तुसी सौखा सुनिया है मैं सौखा पढ़े। कायनात दियां रमज़ां समझण वाले इमाम दे चेहरे ते जलाल आए। सैयद इस कुत्ते दी अख चक पा के आदे ने तू मनु बेवारस समझाए। मेरे इमाम नाराए तकबीर बुलंद किया। चाकां लिया लिया बिजली कड़की है। दरवाज़ा 2 टुकड़े होया है। अब्बास पहला कदम रखिया। इस बेगैरत दी अख चक पा के आदे ने कौन उच्चा बोला है मेरे इमाम नाल। ए बेगैरत कम्मन लग पिया। कुर्सी इहदे कोल छुट गई। हाथ बन कहता जी असी गल करन वास्ते बुलाया है। सरकार फरमा मेरे सामने कर। इस मुंह इमाम वाले पासे किया। अदे हुसैन यजीद आदा मेरी बैयत करो। सुनहरी हरूफ नाल रकम में तारीह च जुमला। मेरे इमाम फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। सैयद आदा ना मेरी माँ जी उदी माँ है, ना मेरे प्यू जी ओदा प्यू है, ना मेरे नाने जी ओदा नाना है। सैयद आदा मैं बैयत नहीं करदा। और याद रखना इमाम फरमाया ये सिर्फ हुसैन दा हाथ नहीं, ये 1.25 लाख नबी दी मेहनत है। मैं उस फासक व फाजर दे हाथ किवें रख देवां? उस आख्या फिर अगर नहीं बैयत करनी तो आदे मदीना छड़ दियो इथों निकल जाओ। इमाम फरमाया मदीना छड़ना मंजूर है। इमाम वापस टुरे। पिछे पिछे सरकार अब्बास और जिथे हाशमिया नू खलवा गया ना सारे उत्थे ही खलोते हुए। मेरे इमाम करीब आए तो सरकार अब्दुल्ला अगे वधे वड्डे जो हैं तो अगे वध के प्यादे ने मौला मौला के गल हुई है? सैयद आदा आदा बैयत करो। इंज जाफर तैयार दे पुत्र दे चेहरे ते जलाल आया। इमाम वाले पासे वेख के आदे ने 2 जवान दे, एक अब्बास ते एक मुसलम ते सानू शाम भेज। मैं उतनी देर ते वापस ना आसा जितनी देर तक कोई कमीना किसी शरीफ तो बैयत दा मुतालबा ना कर से। मैं सदके अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमावे। शामिल होवे मैं करीब तू ऐन करदा। अखां थोड़ियां वस पईयां। इबादत ही मकसद होंदी है। इमाम फरमाया नहीं
सरकार फरमाया अच्छा मौला फिर तुसी क्या फैसला किया है? सैयदा दा मदीना छड़दा, हाथ बन के आदे ने मौला फिर तैयारी करा, जे अमरे इमामत है फिर तैयारी करा। सरकार फरमाया नहीं तुसी नहीं जाना। मौला मैं नहीं जाना, किस जाना है? फरमाया अब्बास जाना है। ज़हन मुतमिन हो गया, चलो मैं नाल नहीं, मेरा ज़माने तो शाज़ोर भिरात ना लेना। मौला होर किस जाना है? फरमाया मुस्लिम जाना है। मौला होर किस जाना है? फरमाया अकबर जाना है। सरकार दे सामने हाथ बन के कहता मौला होर? फरमाया अली कासम जाना है। मौला होर किस जाना है? फरमाया अली असगर भी जाना है। असगर दा नाम आया ना ते हैरान हो क्या देने मौला उदा ते सिन छोटा नहीं। मौला एडा छोटा बच्चा बाहर गर्मी है ते सहरावां दे सफर किवें करेगा? सैयद दीवार नाल टक्कर मार के आदा हौसला करी, उस कलिया नहीं जाना, ओदी मां भी नाल जाना है। हाय मैं सदके, मैं सदके, मैं सदके, मैं सदके। अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमा, अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमा। मौला असगर दी मां भी जाना है। फरमाया सिर्फ असगर दी मां नहीं जाना, रुकैया भी नाल जाना है। ओ मौला रुकैया भी नाल जाना है। फरमाया सिर्फ रुकैया नहीं, उम्मे कलसूम भी नाल जाना है। कलसूम दा नाम आया ना तो सैयद दीवार दा सहारा लैन दी कोशिश की। मेरे इमाम बिरा दे गल च बाई पा के आदे ने जे जिगर ना उन्ना फटदा ते हौसला कर, सिर्फ कलसूम नहीं ज़ैनब भी नाल जाना है। ज़ैनब दा नाम आया ना तो इत्थे सैयद बांदा बांदा जमीन ते बह गया। अकबर वाले पासे वेख के आदे ने सहारा दे, मेरी दीद मुक गई है। अल्लाह मान भाई, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमावे, अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमावे। फिर सरकारे अब्बास सहारा दिता, एक पासों सरकारे अली अकबर सहारा दिता, नाल लै गए हवेली च लिटाया। इत्थे फिर सैयद बीमार होया। जदों सुनिया ना जो अली दी शर्मा वाली धी भी नाल जाना है, वो जड़ी प्यू दे सामने नहीं आंदी, उस हुसैन नाल सफर करने। फिर सैयद बीमार हो गया। मेरे इमाम इदू हाशमिया नाल लैके वेड़े च कदम रखिया। जिथे हाशमिया खलवा गया उथे हाशमी खलोते हुए, जिथे भेन नू खड़ा कर गए कदी ना खलोवन वाली अज खलोवन की जाच पे सीखती है, उथे ही खलोती है मेरी सैन। इमाम फरमाए ज़ैनब टुर जावो। रो के आदि किवें जावा, मैं तेरी आदि बहीवाल हाँ। इमाम वाले पास वेख के आदि के गल हुई है? सैयद आदा बैयत मंगदा है। बीबी आदि फिर तुसी के फैसला किया है? सैयद आदा आदा अगर बैयत नहीं करनी तो मदीना छड़ दियो। बीबी फरमाया फिर सैयद आदा मदीना छड़दा। ए हो सकता है जवान बच्चे ना समझ सकन, बजुर्ग मेरी गल दी ताईद करे। बुजुर्गां दे वेले दा वैन है जेड़े ले आख्या है ना जो मौला फिर मैं तैयारी करा, अगर तुसी मदीना छड़ना है तो तैयारी करा। अखा वसियां ते ज़ैनब दे गल च बाई पा के आदे ने तकमील हुसैन दे मकसद दी, तेरी मदद बगैर मुहाले, सरदार तेरे दी इजाजत बाजों तिन लै नहीं वेंदा नाले। रो के प्यादे ने जे कर अब्दुल्ला रोक देवी ना खोली सर दे वाले, मेरी औखी सौखी निभवे सी अब्बास दी भेण दे ना। मैं सदके भाई, मैं सदके, मैं सदके, मैं सदके। मेरी सैन फरमाया हुसैन में मिन्नत करनी है, मिन्नत सुनो ते इबादत मेरे हिस्से दी मुकम्मल है। रोनी है जन्नत च बतूल बीबी आदि है हुसैन, जितनी देर तुसां दरबार रहे हो मैं दरवाजे ते रहियां। हूं लवण पई वेनिया मिन्नत लावे मेरा इंतजार करे। टुर गई मेरी सैन इमाम दुआ दे हाथ बुलंद कीते। बीबी वेड़े च पहला कदम रखिया है इमाम अमीन आखिए। मेरी सैन दी नजर पई है अब्दुल्ला बिस्तरे बीमारी ते सुती होयान। बीबी जगाया नहीं, जाके पवांदू मिट्टियां ते बह गई। बीबी मिट्टी ते बह के रोना शुरू कीता है। गरम हंजू अब्दुल्ला दे कदमां ते डठियां तड़फ के उठाए हाशमी सैयद। बीबी नू मिट्टी ते रोंदा वेख के प्यादे ने ऐ तस्बीह पाक
او ملائکہ دی کیوں خاک یوتے بہ گئی ہیں حیران ہمیں او عباس دے جیندے او کیوں نیر وہندی اکھاں وس پئیاں میری سین دیاں عبداللہ لے پاس وے کے آدھیے چاچے جایا میں توانو کدے تکلیف نہ دے وہاں پیا نانکا ویڑا ہائے وہ بند ہوندہ ہے میرا ٹریا ویندہ ویرے میں مروے سا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے بزرگ اتھے وین کریں دیوں دیاں جڑے لے عبداللہ پوچھائے نا جو رون دی کیوں ہے رنیے تے وین کر کے پیا دیئے سامان بنی دے او میں وے کھائیاں ویچ ویڑے اپنی ہائے وہ ماں دے پہ وارو واری ہائے وہ باندھ تھیں دے نا میرے پیکیاں دے دروا اللہ مان اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے اتھے بھی چھوڑا تے مطمئن نہ مگر ایک وین ہور کردہ میری سین دی آواز پیان دی عبداللہ جے تسی اجازت نہ دیتی ادوں گھوڑا بائے رامنا ہے ادوں میں اجڑی دا جنازہ بی بی آدھی اجازت دیو سیدہ دے پریشان نہ ہو جڈا میرا تے تواڈا کدویا چاچا لی میرا بازو ناب کے میں نہ لیدہ لے گے میں نہ دیائیں عبداللہ میرا بچہ میں منت کرے نا میرے نا لکھ وعدہ کار سیدہ دے میں کیا کیڑا وعدہ رو کیا دیائیں جڑل حسین مدینہ چھوڑے میری زینب نو اجازت دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان سیدہ دا اجازت ضرور دینا مگر میرے تے کسان لو بی بی آدھی کیڑا احسان رو کے آدھنے زینب تو کسے غریب خاندان دی نو نہیں میریاں ماواں میریاں بھیڑاں جدوں یہ گل کردہ میں دعا منگدہ سالہ توڑے پیکے مان سلامت ران بھیڑاں نو پیکیاں تے بڑا مان ہوندہ ہے دیاں نو پیکیاں تے بڑا مان ہوندہ ہے جڑے عبداللہ کہنا میرے تے کسان لاؤ بی بی آدھی کیڑا احسان سیدہ دے تو کسے غریب خاندان دی نو نہیں جتنا خرچہ حسین کرے اتنا خرچہ تسی کرو جتنا مال حسین دے وے اتنا تسی دیو میری سین دے چہرے تے جلال آیا ہے عبداللہ لے پاس وے کے آدھی مال انانو دسیندہ ہے جنہ دے پیکے غریب او بی بی آدھی میرا غازی وسدارا وے میں صدقے اللہ عبادت قبول فرماوے میری سین جائے گلہ پہ کر دیان یو اکبر پہلا قدم رکھیا ہے عبداللہ لے پاس وے کیا دینے چاچا میرا بابا انتظار پیا کر دائے عبداللہ دی آواز پیا دیئے بابے نو آگ سارے بھرا لگیاؤ بہن نو عزت نہ لے کے ٹر جاؤ ادوں 18 بھراوان دی قطار ٹریے ادوں عبداللہ بستر بیماری تو اٹھے نا امام پہلا قدم رکھیا ہے سیدہ دے مولا ایک وعدہ کرو بہن نو لے کے ٹر جاؤ سیدہ دا کیڑا وعدہ رو کے آدھنے وعدہ کرو جی میں لون پیان دیو کال پہنچاونیا اللہ مان اللہ ہائے قبول فرماوی میرے امام دی آواز پیان دیئے اندیاں پارتا انان دے جنہ جیندیاں ولنا ہے او سیدہ دے میں کوئی نہیں ولنا میری قبر کربلا بڑھنی ہے اجائے گلہ پہ کر دیان یا میری سین تیاری کر لئی آخری وین اول تو لے کے آخر تک سارے باجماعت ہائے کرے آیا میں سلام پیا کرداں بھراوان دے حالے چٹور پہیے پہلا قدم ویڑے چبائے رکھے آئے عباس دی کیڑی حالت ہے جتو قدم چین دیئے امام نال پیران دے نشان جتو قدم چین دیئے سید نشان مٹھیں دا آندہ ہے 4 یا 5 قدم نہیں چاہے میری سین زمین تے بہ گئی ہے امام دی نظر پہ ہے بین دے قریب آکے آدھنے زینب مٹیاں تے کیوں بہ گئی ہے او سلے رنی ہے تے وین کر کے آدھیے اجاں کتنا ٹرنا ہے او میں تھاک پئیاں میں کندہ سچا چانا زہرا دا تساں جان دیو
ओ मैं कदी नहीं टुरी ओ बीच वेड़े पैर पिया रो रो के पिया दिए मैं कबर नबी ते वेंदी खालिक अल्लाह इबादत कबूल फरमा मेरा अल्लाह इस पाक जिक्र दा सदका खालिक मालिक साड़ी इबादत अपनी पाक दरबार च कबूल फरमा मालिक जितने अज़ादार मौजूद हैं अरशां दे रंग ला मालिक इन्हां दे वेड़े वसन मालिक इन्हां दियां बस्तियां आबाद रहवन खालिक मालिक बच्चियां दी जिंदगी दराज फरमा मुस्तकबिल मालिक इन्हां नूं हकीकी मोमन ते अज़ादार बना इन्हां दियां नस्लां च अज़ादारी जारी और सारी फरमा मालिक रिज़्क़ वसी अता फरमा मालिक हर एक मोमन नो जितने मौजूद हैं और जितने किसी मजबूरी तो नहीं आ सके मालिक करबला और शाम दी जवारी नसीब फरमा हर दुआ दी को दुआ और इस दौर दी मासल दुआ मेरा खालिक व मालिक वारिस हकीकी हुज्जतुल्ला आयतुल्ला बकियतुल्ला 12वें आका दा जल ज़हूर फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला